Oh. 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 Kaya. Okay. Yan. Vertical mo, vertical. Ganyan o. Ganyan o. Yan o. Oo. 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 Pa-vertical. Ganyan o. Ganyan. Ganyan o. Uy, ganyan. Ginagawa ko ganyan eh. Kaya, mali. Dapat ganito. Diba? Oo. 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 Ayos mo ha. Yan o. Oo. Pa-vertical siya o. Oo. Tapos, mali ah. Pa-vertical mo din. Pa-vertical na yan o. O, di ba? Andyan tayo o. Nasusunod. Okay? Oo. Oo. Pero, ganyan mo. Pwede ganyan mo. Ganun. Tingnan mo kung mabuti. Tingnan mo yung palo ko. Ayan o. Parang ganyan o. Bamboo ko.